E aí, galera, Nightwolf aí mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Kingdom Come Deliverance. Vamos continuar então essa série, molecada, deixa um gostei que ajuda pra caramba meu canal. Bem, tem que acender a tocha, né, senão a gente toma multa na cidade. Pra quem que é mesmo? Quer ver que ele tá dormindo, cara? God be with you, lad. What can I do for you? Moedas Master falsas. Fayfar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Damn and blast. Do you know who did it? Yes, a certain knight turned up there. Turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? Ele se chama Ulrich. Eu perguntei quem era o mestre dele, mas ele não respondeu. Ele me disse de onde as moedas falsificadas vieram. He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation held this day, put to pen by the quaestor. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sassau. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. Ah, but this is interesting. Here's an outline description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. The Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. What? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and Mercúrio e silver. prata. That doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzik and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sasso Market Square. God be Ok. with you. Ó quem tá aqui. Eu posso falar com ele? What the... Greetings. May I be of service, my lord? Yes, Henry. Chief Engineer Fayfar has been asked, The chief engineer? Is it about Scalet? in a manner of speaking. Master Fayfar has, well, evil forebodings. I think he may want to send you to the Skalitz mines. Can they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except a man. Galera, You'll get the peguei uma details missão from Chief aqui Engineer Fayfar. For the time Mano. being, consider yourself his handyman. Certainly. sem querer. Where do I find him? Is he here in the castle? Where? Now that's a good question. He ought to be somewhere at Perkstein unless he's gone off to deal with some problem or other. Look around. You're bound to run into him. Well, thank you. I'll go and see him straight away. Good luck, Hal. Goodbye. Caramba, mano. Peraí, como que eu saio? Por aqui? O mapa desse jogo é muito grande. Ó. Matar o líder do acampamento. Essa aqui qual que é? Ah, né? Da caça ilegal. Já passou muito tempo, né? Vamos fazer essa aqui. Pera aí, ó. Ué,
Também. As duas estão ligadas. Catador. Mano, essa aqui é muito chata. Falta pena preta. De corvo. Isso aqui eu já consegui. Presa de lobo. Ok. A prata do rei. Tira essa aqui. Ele já tá aqui. Eu consigo ler? Eu tenho aqui agilidade? Tenho. Opa, até que enfim, hein, mano. Qual que é? Essa aqui, né? Então, ler. Pera aí. Falaram pra mim que é melhor sentar. Ler. Estudar até as 100% aqui? Ótimo. Aê, agilidade. Esse aqui tá 100%. O que mais tem aí? Eu acho que tinha mais livro, hein? Os mapas. 2 eu achei dali. Nível 15 de... caça? Tá, não consigo. Meus livros acabaram. Então espera aí até as 8. Galera, eu tô bobeando. Sabe por quê? Eu tenho um quarto aqui. Que eu ganhei. Aqui, ó. Night, hein? Pode dormir até as 9, porque nossa energia... Não, a energia tá boa. Não, até as 9 pra encher bem. Quem que é o cara? Engenheiro-chefe. Ele tá no castelo embaixo. Onde ele está? Será que é aqui? Não, aqui é um quarto pessoal. Aqui também. Só pra treinar, tá, galera? É bem importante, mano. É ele? Também? God bless you. Master Fayfar. Mentira. Radzik sent me to you. Did he? He must think highly of you. I do the best I can. That's good, because this is damned important. Silver's our most valuable asset. How can I help with these, evil forebodings? Maus pressentimentos. Sir Radzik may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered here. Uma grande quantidade de prata nessa região. Mines, the most likely source. You really think someone could be stealing the silver from the mines? I would have thought that would be quite a job, wouldn't it? It certainly would. Which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. See what kind of state it's all in, and if anything looks suspicious. Onde Is fica? that the yard next to the Skalitz mill? That's the one. I don't know what state it's in now. There used to be a stock of charcoal and smelted silver there. A silver store? Could there really be any left? I doubt it. I'd be surprised if it was still standing at all. What about these waterworks? What's there? A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and equipment all around. You said mine gallery. Just one? Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in, at the foot of the hill by a small fish pond. Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. So if anyone is stealing silver, it'll be right there. Should I be expecting trouble then? Well, I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday. You could find yourself facing a pack of hungry dogs trailing the army, or a band of brigands. I see. Well, you and Sir Radzik can rely on me. Well, I'd say there's real grounds for your forebodings. I heard from one Skalitz miner that someone may have found something there and didn't report it. I knew it. That bastard Namoy and his cronies. Christ above. I want the lot of them clapped in irons. The lot of them? How many are there? A dozen? 2 dozen? How am I to arrest them all? Yes. You're quite right. It'll be enough to take Nemoy. He's a serpent leading the others on the path of evil. So I should look in the mine, and if anyone's there and I find Nemoy, I should bring him to you in irons.
Exactly. But proceed with caution. The punishment for stealing the king's silver is burning at the stake. Those people will be capable of anything if cornered, even murder. Entendi. That's all clear. I'll get going. Goodbye. Essa missão aqui vai ser interessante, hein, mano. Vai ser bem interessante. Bem, então, ó. Ah, moleque. Clareira. Essa aqui é a do cara que a gente vai agora. Putz! Eu vou ter que olhar a cidade inteira. A cidade é enorme. Não, eu posso falar com Ures. Ah, é verdade, né? Eu vou ter que encontrar com ele aqui na taverna. Ele falou comigo, pode crer. Então, a missão aqui, ó. Nossa, moleque. Aqui vai ser treta, hein? Lá em cima. Então, vem pra essa aqui. É isso mesmo? Não nos falta nada? Parece que sim. Então, vem pra cá. Eu tenho que falar com minha mulher, né, mano? Faz tempo que eu não falo com a Teresa, hein? Olha. Faz muito tempo mesmo. Carcaça? Não, ignora. Pode ser bandido, né? Ali. Townberg, chegamos. Bem. Tá chovendo, hein, galera? Andrew, the innkeeper, sent me. Said you had a job for someone who's good with a bow. Did he now? That's all very well, but I don't know if you're a man I can Claro trust. que pode, I'll cara. prove it to you. For a start, tell me why a lad like you wants to join us. I have a score to settle with his lordship, and I can't think of any better way to get revenge. Then you've come to the right place. Anyway, I have to check you Mano, out eu first, chutei. see if you're any good. I'm listening. To begin with, I need to know if you're at home in the woods, and if you're any kind of hunter. Bring me some deer antlers, and then we'll talk. Easy. Troféu. Ok. Olha, abri... Não acredito. O que eu mais quero. Now, Moleque. Vem aqui de novo, cara. I hear you're able. certainly. Procurei você minha vida inteira nesse jogo. Não, 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 não. I'm in. All right. Now, I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Dá mais, dá mais, dá mais. I hear you're able. Nossa, não acredito, mano. I'd like to. first you have to have some skill. Nível 10, né? Uau. Então, peraí. Agora eu sei onde o cara fica. Perfeito, aqui, ó, em Townberg. Ó. Nossa, falta 3 ainda. PQP, que bagulho difícil de upar, mano. Tá de brincadeira, jogo. Meu. Bem, ele quer que a gente pegue a presa de... É presa do quê mesmo? Obter chifre de cervo. Tá, essa aqui é fácil. Caça a lebre. Essa missão é só aqui. Perguntar no vilarejo. Tem um vilarejo ali? Tem um aqui, ó. Marca aqui, então. Eu já perguntei já tudo. Eu tenho que vir pra cá. Então sobe direto. Aqui tem uma bancada de alquimia. Opa. Bora. Eu não queria ter pegado chuva, mano. Jogar no escuro é tenso. Tá longe? É aqui, ó. É por aqui.
É aqui. A chuva tá tão forte, moleque. Não estou vendo nada de anormal. Será que eu tenho que vir no dia certo, no horário certo? Porque, ó, aqui a gente sabe que tem alguém que fica aqui marcando. O que eu posso fazer também... Será que eu mato o coelhinho ali? Cadê minhas flechas, mano? Ô, cavalão, me dá essa aqui, ó. Não, essa aqui. Não. A mais barata, né? Eu já consigo pegar o chifre, eu nem sei, né? Pra fazer essa missão aí da Lebre. Combate, caçar. Consigo. Carne. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal, nessa missão. Ó. Vai ser complicado isso aqui, viu, mano? Se eu subir direto, eu posso tentar pegar alguma informação ali pra cima, né? Porque, ó, realmente aqui não tem nada. A não ser que eu dê uma olhada, assim, de olhar mesmo, né? Aqui em volta, sei lá. Aqui a gente sabe que é um acampamento. E é dos cara. É dos cara. Não vou encontrar nada assim, né, mano? Aquele acampamento, a gente pode vir de madrugada. E vai ter alguém lá, saca? Vê se eu pergunto aqui alguma coisa. Se o pessoal sabe de alguma coisa aqui, né? Pior que eu não consigo falar com ninguém, mano. Que porcaria, viu? Madeireira. Acampamento dos lenhadores. Poderia dar pra gente pegar alguma informação aqui, né? Furtividade? Ai, que jogo hard. Então, faz o seguinte, ó. Vamos esperar aqui. Nossa, vou perder muito tempo do dia, mano. Não tem o que fazer, pessoal. Vou ter que esperar, mano. Aqui tem um moinho, ó. Poderia até vir aqui pra conhecer. Mas faz o seguinte, vai. Sem perca de tempo. Espera até a noite. Encontrei um túmulo aqui, pessoal. Um túmulo, mano. Pera aí. Isso aqui não é cervo? Ai, não dá, não. Põe. Põe de novo. Olha só.
Tem um corpo aqui. Nossa, que loucura, hein, mano. Um corpo, velho. Tá muito longe? Tá, eu vou ter que ir de cavalo ainda. Nossa, galera. São com humano? Corre, Knight. Meu cavalo, meu... Tá tendo uma treta entre os caras aí. Sai daí, mano. Sai daí. Só vaza. Meu, que porcaria essa missão, mano. Achei com humano no acampamento. Nossa, pessoal, olha aqui. Não tem nada aqui, mano. Nada. Será que essa missão tá bugada? Será que é um bug? Não encontrei nada, cara. E se eu perguntar ali pra alquimista? Pera aí. Pele, receita de poção de... Olha o que eu achei aqui escondido. E ela? Nocautear. Isso aqui é muito bizarro. Ai, que da hora. Não, não, pilhar. Ela tem... Ah, ela não tem pena. Não vou te matar não, mulher. Sal... Alquimia. Ela vive como uma bruxa, né? Que loucura. Ó, perguntar pra esse cara aqui. I'd like to find out about the poachers round. I don't know anything about that. But if it's gossip you're after, go and speak to Brada, o the tanner. curtidor. He always spins a good yarn. You'll find him at the end of the village. Olha, pronto. Aí. Aí. Espero que isso resolva alguma coisa, né? Nessa merda. Espero... Opa, não está chovendo. Espero que essa informação me ajude, viu? Que eu perdi aqui uns 10 minutos de gameplay só. Tudo bugado ali, cara. Procurando essa porcaria. Yeah. E aí, cara? Good health to you. I heard you have poacher trouble. Certainly do. They're running wild around here. And they kill a lot more than they take. Many a time I've seen a carcass just thrown in a ditch. Why would someone just toss their catch in the woods? It doesn't make sense. The wagging tongues say they're just doing it to spite the huntsman. Do you have any idea who the poachers could be? If I knew, the bastards would be strung up by now. Don't tell me you've heard nothing at all. Well, I did hear that Thomas, that fella who works at the bathhouse, was mouthing off recently. Saying he'd go and bag himself some game and lay on a right feast for the village girls. I see. Has anyone seen those poachers with their own eyes? No, just the dead game they leave behind. But Blacksmith Betty saw some goings-on in the woods. Goings on? What's that supposed to mean? Well, that's what she said, and I ain't one to pry. Why would anyone want to take revenge on the huntsman? He's not the best-liked man in the village. We all know that. And then there are those who say Hannikin Hare is back. Who's Hannikin Hare? You're not from around here, are you? The Hare's quite the Talmberg legend. Lebre é uma lenda em Talmberg. Quem que é esse cara? Ah, um mestre caçador. Why did he run? Por que ele fugiu? It just so happens I know the answer to that. Some big important nobleman came to Talmberg around then, and they made a grand occasion of it. And in the midst of it all, Hare had a falling out with some man-at-arms and knocked him in the moat. The
the poor bugger broke his neck. They picked the hair up, but before they could take him before the court, he vanished. Ah. Why take revenge on Master Huntsman Nicholas? Because of Nicholas's wife, Margaret. Hare had his eye on her back then. But she didn't Eita. care for him, and Que he was bagunça, fuming. né? Olha que loucura. Well, and after he disappeared, O Nicholas negócio got his virou uma post. bola de neve, mano. Where did he run to? No one really knows. They say he's hiding in secret tunnels beneath the castle, but that's all fairy tales. It's been years. As I see it, he's underground all right. 6 feet down and cold. I want to ask him. Thanks. Take care. Ok. A gente vai ter que falar, ó, com o Thomas. Não, descobrir o que aconteceu com Thomas na casa de banho. E aqui, falar com... Não, descobrir se Margaret sabe algo sobre Lebre. É a mulher do... Como que ele chama aqui? Cadê? Do Caçador. Tá, vem aqui primeiro no ar. Caramba, hein, mano. A gente aproveita e toma um banho, né? Porque... Meu personagem deve estar... Nossa, tá imundo, imundo. Maluco. Estou bem sujo. Pera aí, onde que é? É lá na ponta, né? É aqui, ó. God preserve. I'd like to find out about the poacher's run. If you ask me. Não, isso aqui eu já perguntei. I'd like to. Tá, se lava aí. I'll certainly need. I'm sure you'll. Good luck then. 2 horas? Ô, louco. Pra quem que eu tenho que perguntar? Eu tenho que entrar aqui. Ah, o Thomas. God save you. I'm here to find out about the poacher's gang, and I need to ask a few questions. Well, ask away. I don't have all day. I heard you were yelling in the tavern that you were off to hunt some venison. Look here. I don't know who you are, but you should watch your mouth. Como que é o I will, negócio? don't you worry. So what happened then? What? Nothing. It was just the beer talking. I got pissed and started spouting shit. Didn't mean a word of it. Maybe not. Blacksmith Betty saw people feasting in the woods, and she says there was a nice smell of venison. What do you know about it? Nothing. I wasn't there. And I don't suppose you'll tell me who was? No, because I wasn't there. Jake swore to me that you dragged a stag to the feast. So out with it. I'm telling you, I wasn't there. Comece a falar, eu tenho 16. Oratória. Right, that's it. Either you tell me the whole truth now, or I swear to God I'll knock it out of you. All right. But promise me you won't drag me into Aê! anything. Speak up and who knows? Passei, esse aqui é o mais Might put in difícil a de word for conseguir, you. mano. All right. The truth is I did drag a deer carcass there, but I didn't do the shooting. I was given it. That's a likely story. Honestly, not a word of a lie. I caught the poacher just as he was skinning it. And who might that be? I don't know. If you don't tell me who it was, I've no reason to believe that story of yours. Fine. Fine. He's one of the charcoal men. Carvoeiro. I've seen him taking the charcoal to the forge. His name is Radan. There are plenty of charcoal burners around here. He came from the charcoal piles south of here. If you follow the creek upstream, you can't miss him. Well, you better Maravilha. pray I find him, because if you've been lying to me, I'll go straight to the castle. Understood? I'm telling the truth, I swear. I'm sure you'll find him there. We'll see. Farewell. Aê, mano, uma informação muito importante mesmo. Eu acho que a gente nem precisa vir aqui no Caçador, mas vai lá, né? É por ali, né? Sim. Jogo lindo, moleque. Melhor reprodução da Idade Média que eu já vi na minha vida, moleque.
Sensacional. Jesus. Marta. Take care. Até que a Marta é bonita, né? Será que eu não consigo pegar ela? É aqui. No topo da colina. God be with you. I'd like to ask you about Hannikin Hare. I'm sorry, but I really don't want... The thing is, every time I spoke to someone about Hare, they always ended up talking about you. But I don't. You aren't to blame for anything, is that it? Well, I am willing to believe you, but you do know more than you're telling, and I need to hear it. Very well. Boa. Right. And what would you like to know about Hare? How were things between you and Hare back then? There was nothing between us. Hannikin Hare impressed my father with all his talk of noble blood. But I couldn't stand him, and I didn't want to marry him. And then it made no odds after he ran away. So you didn't want to? I only asked because I've heard differently. That's village talk. Of course folk gossip. Mostly they just want to hurt Nicholas. Sim. Pode Did ser. Hare really commit the murder? God in heaven, how should I know? Anyway, it doesn't matter now. That remains to be seen. That'll be everything. Take care. É, realmente não conseguimos tirar nada dessa mulher, mas olha só. Pera aí. That'll do me. Ué, eu só posso perguntar May the isso. Lord watch Tipo, acabou. over you. Aqui, ó, o carvoeiro está bem aqui. A gente vai pra lá agora, mano. Já tentar resolver essa missão, né, galera? Na próxima gameplay a gente vem pra principal. E se der, essa aqui que vai ser bem tenso também. Acampamento com humano, será? Certeza, né, velho? Só... Ah, é mesmo, só corre. Só corre, mano. Tem 10 caras ali, não consigo matar não. Tá maluco. Chegamos. E aí, os caras tá atrás de mim ainda? Será? E aí? Boa. É ele? Bram. God grant you health. How may I help you? A fellow from Talmberg claims he saw you poaching. What do you have to say about that? Can you hear me? Ai, que vagabundo. I could take you off to Talmberg right now, so you better speak up. I'm not a poacher. That's not what I've heard. But I'm not a poacher, though. Ai, que vagabundo. Stop trying to wriggle out of it. I know very well you're a poacher. What? No, I think you can trick me by playing dumb, do you? Forget it. I'll be taking you to Talmberg, and the executioner will soon have you singing. To the castle. I don't want to go there. So, out with it. They only take me Boa. along from time to time. All right. But you know where I can find them, don't you? Aye. And where is that? The clearing. They meet in a clearing. They camp there. And where is the clearing? A short walk from here. Oh, Lord. A short walk where? Do you know how many clearings there are in these woods? No. Sorry, I don't know. Oh, my God. Where is the clearing they camp in? How do I get there? Along the trail. From the huntsman's lodge. Go into the wood by the big broken tree. Eastward. Very well. I hope I can find it.
God be with you. Moleque. É ali. Será que eu tinha que atualizar essa merda, mano, pra vir fazer a missão, cara? Informar Nicholas, o mestre caçador. Pô, essa missão tá de brincadeira, mano. Tenso, hein? Cavalo, cadê você? Seu louco. Ufa. I'm glad to see you. I found out where those poachers meet. Well, that's at least one good bit of news. So tell me, where is it? In fact, not all that far from here. In a glade not far from your lodge. I see. They chose that place to mock me. I might have known. But now we can finally nab them, right? We can. Go to the castle and tell Captain Robard to send some men with you. Boa. Wait, you're not coming? I have a lot of work to do. Lebre. I'm hearing some quite wild... People do prattle on. It happened a long time ago, and I've heard some crazy tales myself. And what's your... Hal was a stuck-up knob. He came here with nothing to show but his bare arse. But he thought he could have anything he pointed at. All because he was of noble stock. Não, deixa quieto. Não, tudo bem. Isso aqui não vai mudar em nada. I've good news, Master Huntsman. I tracked down one of the poachers right here in the village. Excellent. Who is he? Black Lukesh. I might have known. That fellow has quite a reputation. All bad. And how about the rest of them? I don't know about any others so far, but I'm on the... So, keep at it. Então é isso. Agora é assim, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Falar com o capitão e atacar, se eu não me engano. Então, vamos encerrar essa missão aqui trabalhosa, moleque. Essa aqui é trabalhosa, hein? Caramba. Rodamos, rodamos, rodamos pra não chegar a lugar nenhum. Mentira, o mercador. Não, não é. A gente nunca encontra ele, né? Good day to you. I've come about the poachers, sir. Oh. Oh, so you're the one Nicholas was talking about. All right. I'll send some... Yes, sir. Aê! Hannikin Herr of Zalush, I arrest you in the name of Lord Divish of Talmberg. The Master Huntsman is not coming? The Master Huntsman arrests poachers, not murderers. Will you come quietly? What do you say, man? E eu lá no meio, bobão. Ai, moleque, cadê minha arma? Pera. Quem tá me atacando? Que merda, o fodão lá fugiu. Cavalo, vem aqui. Aqui, ó. Tem mais? Tem mais. Matar todo mundo, né? Putz! Que loucura, hein? E onde que era? Nossa, era aqui, não era ali.
Ah, entendi. É porque falou que era numa clareira, mas não era ali. Ah, legal, mano. Olha quanta coisa esse cara tinha. Guarda. Olha quanta comida. A gente perdeu aquela missão, né, do... Espancadora? Rei o que, cara? O cara tá morto, seu vagabundo. Só tem comida. Tá. Pega aqui o do personagem principal. É ele? Não, caçador ilegal também. Ouro. Ué, onde que eu matei ele? Ah, aqui, ó. O anel. Testemunho. Um testemunho de Nicholas Angel sobre os crimes que ele cometeu contra a Lebre. Ah, olha, bota. Ó. Brigandina escura 1K. Ô, esse maluco aqui não era pouca merda não, mano. Caramba. Ó. Não é boa. Pode passar para o cavalo. Passa para o cavalo. Ó, essa aqui é bem melhor que a minha, hein? Não é melhor, mas é 1K, mano. É 1K. E ela melhora aqui, ó. Visibilidade, notoriedade e barulho. Diminui, né? Dá pro cavalo, pro cavalo, pro cavalo. Colar. Luva de couro. Não. Guarda. Ué. Qual que é melhor? Essa é melhor, só que é mais pesada? Não. Então aqui pra essa aqui, mano. Essa aqui guarda. Guardou. Mesma coisa. E aqui em cima, braçadeira, pode guardar. Armadura normal. A gente precisa consertar. Espancadora. Porcaria. Dá pro cavalo, pronto. Agora a gente tem que levar o anel da família pra ele. Ah, é? E já era? Então... Aê! Deixa eu comer aqui na casa dele. E aí, cara, missão completada, mano. Deu trabalho, viu? I last saw him lying down in the forest. Are you saying you killed him? There was no other way. I'm just glad I got out in one piece. Ah, well, I'd rather have had him alive, but what's to be done? But I can't be sure it was really hair, unless you have some proof. He had an heirloom, a signet ring. That would prove it. I have it here. It's his, all right. Hard to believe the legendary Hanukkah hair is gone to his maker. Anyway, I do know how to show my gratitude. Here's your reward. And stop Tá, by qual que é a minha anytime you need recompensa? to. Porque eu fiquei 1 hora de gameplay nessa missão. Thanks. 300? Não sei se valeu a pena, viu? Mas... I'd like to... First you have to... Well. Bem, tá bom. Missão completada finalmente. Caraca, moleque. Aí ficou pra gente resolver a prata do rei. Podemos resolver essa aqui também já lá, né?
Espírito inquieto ainda não também. Essa aqui eu preciso fazer em off. Atividade... Ah, essa aqui eu também consigo fazer lá embaixo. A missão é lá, né? Já posso ligar ela. Essa aqui eu tentei não conseguir achar lá, mano, em Sazava. Não consegui encontrar. Tronco no rio, não. Roubar um cavalo e levar lá pra baixo. Essa aqui é legal pra gente conseguir dinheiro. E é facinho, só roubar à noite. Não tem segredo. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar o vídeo mais uma vez. Muito obrigado quem assistiu. Deixa um gostei que ajuda pra caramba. E até o próximo. Valeu!